तो पांड्यान बाबू कोठी अछन देवबाबू बर्तमान जेहेतु देवबाबू गोटे बड़ धरण टेंशन चली तो तांकर किछि प्रतिक्रिया आपण माने पाउछन्ति आपण पचारि पारंती सेतर मोर किछि कहबार नै किंतु कोनोसी टेंशन मु देखुछि आम दलीय लोक बिजु जनता दल किंबा लोक ओडिसा बासी पाख अपेक्षा अन्य माने बेसी खोजुछन्ति सेमाने ताको लोकेट करंती। देवबाबू आज जो मीटिंग चलतिला होटल रे आ पछरे कोन कारण रहिछि नेता माने मेली होउछन्ति बयानबाजी चली होटेल हेछि खाइबा पीबा बसिबा पई हां तेनु तांकर को माने एकाठी हेकरी नेता माने के काउ खाइबा देथिबो बसथिबे हां हम भी खाइबा को आछलु अन्य जगह को खाइबा कोन आपण कोन सही होटल रे खाइबा पे जाइतिले नै नै म अन्य होटल रे खाउची। हाँ ये जो नेता माने एकाठी होउचंती पांड्यान को चैलेंज करचंती आ पर आपन को मत कोन मु जानि नी के चैलेंज करछि कि कोन करछि हमें तो इलेक्शन प्रोसेस रे व्यस्त थिलो एवं इलेक्शन प्रोसेस हमर कंसर्न बबिका जे इलेक्शन कमिशन को हमें देइछु जे इस मास अप्रैल शेष सुधा वी हैव टू काना दीदी थर एक्सटेंशन हेछि ताको समाप्त करबा पई से सुधा हमर जो माने सेति पई हमें एसआरओ प्रताप देव आमर जो माने आवाहक ए सब बसिक आम आलोचना करूँ काली सार को भी डीआर मान मीटिंग पर भेटी आज भी तार फॉलोअप जोटा सार कहले गाइडेंस से अनुसार फॉर्मेट तो आरंभ करी कैलेंडर गुड़ाक यही काम लगी। हाँ ये जो नेता माने दुई भाग हेचंती गोटे दुई भाग हेनांती मनोरंजन बाबू हाँ समस्त नेता तांको पचारिबे जे नवीन बाबू नेतृत्व रे समस्त अछंती बिजु जनता दल रे अछंती एवं जी जी तांको ओडिसा बासींकर जो अच्छी नवीन बाबू प्रति भल पाइबा से समस्त अछंती एवं निजे निजे आमे सरकारी दल रे जी जो दायित्व रे थिले कि संगठन दायित्व रे थिले मंत्री आपण कहले तो हबनी मु कहले तो हबनी ए कथा दांडे पड़ी के हाथ रे गडुची बोली जेंति कहा जाय ओडिया सेटा अछि अल्टीमेटली लोक निर्वाचन रे प्रतिफलित करिबा। हां नहीं ये जो ए वाकअप बिल करे जे कोनोसी सेबली नहीं जे एमिति 2-5 गोष्ठी एमिति किछि नाही। हाँ ये जो नेता माने कहउछन्ति जे पांड्यान कर इंटरफेरेंस पडुची वाकअप बिल ले कहउछन्ति मु तो जानि नै मु जानिले मु कमेंट दे मु तो जानि मु तो नथिले से मीटिंग रे जदी कोन सतरे हिताए ता विश्वास करूनी देबाबू वाकअप बिल परे पार्टी रे काहे की टेंशन होउची ए वाकअप बिल परे गोटे कम्युनिकेशन गैप हेतला वाकअप बिल ले ता परे कोन कम्युनिकेशन गैप हेतला देबाबू कम्युनिकेशन गैप दर कौन है क्या कम्युनिकेशन है कि नहीं सब विषय में मुझे विस्तारित भाव में कहीपरि सभापति से विषय राज्यसभा सदस्य मान डाकिक कि टेलीफोन में कथबार्ता हम से विषय माइट भी कम्युनिकेशन गैप कि दृढ़ भाव में कहूँ चाहे बीजेडी आम सिक्युलर मनोभाव जो अच्छी जोटा पार्टी क्रेडेंशियलिटी अच्छी बिजू बाबू बेलू से किसी डाइल्यूशन है नहीं तो सेकुलर कम्युनिकेशन गैप रे किए कोन अटरेंसेस कोठी तो सेकुलर वैल्यू रे जदी आपण विश्वास करंती ताले एमपी माने बीजेपी सपक्ष रे वोट केमती देले देबाबू बीजेपी सपक्ष रे देई नांती मनोरंजन बाबू कहउ चाहे बीजेपी रे भी संख्या थिला बीजेपी सपक्ष रे कोन देले ना वाकअप बिल सपक्ष रे हां वाकअप बिल सपक्ष रे देइछन्ती आ जो माने विपक्ष रे देले मीडिया रे जो समालोचना होतला जे बिजू जनता दल होची केवल सरकार को हाथ टेकुची अंत विरोध कले किसी लोग कहीं कहना तो जी तो विरोध कले कथा को काउंटर करी अन्य माने समस्ते कहले विवेक अनुसार वोट दिंतु आउ संख्याधिक विरोध कले तो आप मीडिया रे बाहर से 3 कि 5 कि जे भी विरोध कले मीडिया रे तो कहवा द्वारा विरोध कले आपण कोन या चाहती जे दुईटा मत रहू सांसद मानक भितरे दले विरोध करिवे दले सपक्ष करिवे सुनतु हमर संख्या दृष्टि जो रेलेवेंस आमे जेतबेले आमे देखुछे जे गोटे ट्रेजरी बेंचेस रो संख्या दृष्टि किसी तार फरक पकेबनी डिबेटेबल टॉपिक तेनु डिबेट रे केवल एकेडमिक ये रे करेकरी गोटे मतभाव एवं आम क्रेडेंशियलिटी बीट मुस्लिम बीट क्रिश्चियन बीट मेजर वर्ग आपण कोन देबाउ देखि नांती केमती माइनॉरिटी माने आसीतिले पांड्यान गो बैक बोली स्लोगन देले सेटा किए जणे दि जण कहितबे कोठी बाहर नवीन निवास भितर नुहे आम मैंने मु संजय दास वर्मा से अन्य मैंने भितर आम आगे किसी सार आगे किसी कही ना जो कह तो पांड्यान बाबू कोठी अछन देबाबू बर्तमान जेहेतु देवबाबू गोटे बड़ धरण टेंशन चली
ତ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ମାନେ ତେଣୁ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କି? ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଟେନସନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ ଦଳୀୟ ଲୋକ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିମ୍ବା ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କ ପାଖ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟମାନେ ବେଶୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ଲୋକେଟ କରନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମୋଲିଲ ନ କରାଯାଏ। ହଁ କଳା ଯାଇକି ପର୍ବତ ବିଜୁ କରା ଜନତା ଦଳର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ପାରିଲେନି କି ନିକଟରେ ବି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି କଥାଟାକୁ ଗୋଲମାଲିଆ କରିଦେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଦଳ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଦଳ ବୋଧେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ହରେଇବ, ସେମାନେ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମେଳି ଚାଲିଛି ଦଳ ଭିତରେ, ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବସିବା କଣ ମେଳି? ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସୁନଥିଲେ, ହଠାତ୍ କେମିତି ନେତା ମାନେ ସବୁ ମେଳି ହଉଛନ୍ତି? ବସିଥିଲେ, ଏବେ ମିଡିଆ ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛି ବୋଲି ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇକିରି। ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା କଣ ବନ୍ଦ କରୁଛେ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ଆପଣ ମାନେ କଣ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବବାବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ମିଡିଆ ମିଛରେ ଚଲଉଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିବିହୀନ। ମିଡିଆ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୋଟେ ଟପିକ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ ଏବଂ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ ହବ, ଆପଣ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସାମ୍ବାଦିକ, ସେକୁ ଚଲେଇବେ କଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପଛରେ 2 ନମ୍ବର ଦୃଢ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କି ଭାବନା ନାହିଁ ଯେ ଦଳ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବ ଯୋଉମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଦିବା କାହିଁକି ହବନି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ 2ଟା ମତ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଂସଦ ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଡିବେଟ କରିବାରେ 2ଟା ମତ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ଏଇଟା ତ ଓପନଲି, ଏଇଟା ତ କିଏ ଚୋରା ଲୁଚା କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବେଳେ ମିଡିଆ ଆକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ ଚୋରା ଲୁଚାରେ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ତ ଓପନଲି ଡିବେଟ ହେଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଡିବେଟରେ ସଂଖ୍ୟାଟାର ରେଲିଭେନ୍ସ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଡିବେଟ ପାଇଁ ଯଦି କରାଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି? ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ଏ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଯେ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ବେଶୀ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟୁ ମଚ, ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଟୁ ସେ, ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେମିତି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ନବୀନ ବାବୁକୁ ବିଜେଡି କି ତାର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟକୁ ବଦନାମ। ତ କିଏ ବଦନାମ କରୁଛି, କିଏ ଦେବବାବୁ? ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଜଣାଯିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ କି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳ ବସିବାରେ, ଖାଇବାରେ, ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଏଥିରେ କଣ ଅସୁବିଧା ରହିଲା? ନାଇଁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉନଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ ଦଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇକରି ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ନେତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭିନ୍ନ ମତ କୋଉଠି କେହି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଭିନ୍ନ ମତ କୋଉଠି ଆସିଥାଏ ଇନିସିଆଲ ଫେଜରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଡ୍ୟୁ ଟୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ୟାପ୍।